السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا تلاميذتي الاعزاء في هذا التصحيح المباشر للفيديو، يعني الانشاءات الاولى بكالوريا. دونك تصحيح مباشر على قناه البيضاوي للمعرفه والعلم. دونك غادي نذكر كما الفيديوهات السابقين انكم ممكن تهبطوا لا ديسكريبسيون او الوصف ديال هذا الفيديو. هذا غتلقاو فيه ان ليان اللي غادي يديكم لواحد الموقع، واحد الرابط غيديكم لواحد الموقع اللي فيه جميع الانشاءات اللي كنسجلوا في هذه القناه هذه. دونك باش ما تلفوش في سور يوتيوب تلقاو الانشاءات، يعني كاينين تصحيح ديال التلاميذ اللي صيفطونا انشاءات ديالهم، وكاينين طبعا انشاءات اللي درناهم حنايا، يعني كتبناهم في الوورد ومقادين مزيان وبينا فيهم المنهجيات وبينا فيهم الطريقه ديال استعمال لي لوجيك. ونرجع ان شاء الله لا فيديو. دابا نشوفوا هذه واحد الفيديو ديال يمكن صديقه ديالكم ولا صديق ديالكم اللي كان صيفطها ليا عبر الواتساب، واللي غادي نشوفوا دابا، يعني نشوفوا نصحوها. دونك اول حاجه كنديروها كما العاده هي كنرجعوا يعني كنرجعوا للتسجيل، كنشوفوا كيفاش داير. داكوغ، عفوا لا فورم، يعني الشكل كنشوفوا كيفاش داير الشكل. دونك هنايا الشكل كيبان مزيان بزاف، علاش؟ حيت كتبان ليا لانتروداكسيون معزوله الفوق. دونك هاد البنيته هادي باينه كتفرج في لي فيديو وكتطبق داكشي اللي تنقول ليها، دونك راه مزيان. لانتروداكسيون معزوله بوحدها، نقزت سطر، دارت لو ديفلوبمون، دارت الباراغراف الاولى بين انها دايره جوج ديال لي باراغراف، دارت الباراغراف الثانيه، دونك مزيان بزاف. دونك هذه الكماله، دونك بين انها دايره 3 ديال لي باراغراف عاد لا كونكلوزيون. المهم هو ان عندي لي باراغراف كيبانو معزولين، داكوغ. دونك هذه حاجه مزيانه. الحاجه اللي ممكن يعني ننصحك بها هو ان مثلا الانتروداكسيون مع الفقره الاولى في الديفلوبمون خليتي بهم مسطر، الوغ ديك الفقره الاولى والفقره الثانيه في الديفلوبمون ما تخليش بيناتهم مسطر، يعني غير طلعي لهداك السطر، ما تخليش بيناتهم هذاك الفراغ، ما يبانش بزاف. متفقين؟ رجعتي السطر ماشي مشكل، ولكن داك الفراغ ما يكونش. دونك تري بيان، دونك نحاولوا نشوفوا يعني دابا لو كونتوني، المحتوى ديال لا برودكسيون écrite. Nul ne peut nier, nier ماشي ب EZ ب ER. Nul ne peut nier que nous sommes que nous sommes dans un monde qui souffre de manque de respect des jeunes au leur, ماشي au leur, à leurs parents, يعني à accent à leurs parents. Alors, comment nous avons perdu cette bonne relation entre les jeunes et les parents? D'accord. دونك هنا السؤال ديالك ما تقلبيش على كومون نو افون بيردو، قلبي على quelles sont, alors quelles sont les raisons, d'accord, derrière مثلا cette mauvaise relation là qui perturbe la bonne relation entre les parents et les jeunes, d'accord. يعني كنقلبوا على لي ريزون، حيت لو تكست خصو يكون فيه لي ريزون، لارغومونطاسيون خص يكون حجج، يعني كنقلبوا على الحجج حنايا. دونك مزيان. بدات لينا هنايا بلي بيرسون qui disent que notre société a vraiment perdu l'échange de respect entre les jeunes et leurs parents, étaye leur thèse par un bon nombre d'arguments. Là, par un bon nombre d'arguments. Point. D'abord, le manque de la communication. Donc, شفتوا باش قلت لكم هاد البنت هادي راه كتفرج مزيان في لي فيديو، حيت الاستعمال الطريقه باش كتستعمل لي لوجيك. شوف دابور، درت بوان، درت دابور كبيره، داكوغ، وباين انا مستعمله حتى المنهجيه ديال لو بلان دياليكتيك. دونك فكتكون لا لوجيك كيكونوا لي فراز زوينين تيسهلوا على داك اللي كيصحح كيقرا تيفهم مزيان، زائد ان الخط عندها زوين تبارك الله. دونك d'abord le manque de la communication représente l'une des grandes problèmes, un problème ماشي une problème, l'une des grands problèmes, d'accord, بلا ماشي l'une des grands غير باس بلا في الاخر. Le manque de la communication représente l'une des grands problèmes qui conduisent les jeunes à négliger ce respect, d'accord, à travers leurs parents, ماشي à travers, يعني envers leurs parents, envers leurs parents, ماشي à travers leurs parents. De plus, très bien, point, de plus, يعني ها la ponctuation خديتي فيها النقاط ديالك، ها لي لوجيك عندك النقاط ديالك. L'éducation a aussi son rôle pour apprendre
les jeunes à respecter, pour apprendre, les jeunes pour apprendre aux jeunes, AUX, pour apprendre aux jeunes à respecter les adultes, surtout les parents qui sont considérés, comme une source d'orientation à leurs enfants, d'accord, ماشي aux leurs enfants, خطأ درتي المرة الثانية. Ou qui sont considérés, donc le sont, c'est le verbe être, considéré, ça se compte ER, l'infinitif. Ça, qu'à vous dire, qu'à vous dire, باش تقرا ça veut dire c'est هذيك CCD, هذيك la CD اللي كتكون تسمى ça veut dire que les jeunes qui sont bien éduqués ER ماشي E accent, qui sont bien éduqués, prendre toujours en considération l'importance de leurs parents dans leur vie. مزيان. Leur بلا S. Est-ce qu'il y en a une seule vie? Bon, dans leur vie, d'accord. En revanche, مزيان هنايا عطات دونك كما قلت لك هنايا ما تنقصيش السطر، يعني ديك اون ريفونش طلع السطر اللي مباشرة هذاك مباشرة او لا بون طلع غير السطر اللي مباشرة. En revanche, d'autres personnes s'y opposent en se défendant شوف عندك ان se défendant في الاخر ماشي ان تي ان تي en se défendant le gérondif en se défendant par d'autres preuves point هنايا pour ما احترمتيش لا بونكتواسيون درتي بوان خصك بي كبيره pour eux priver un jeune de sa liberté ça peut produire une mauvaise relation entre les parents et leurs jeunes. D'accord. Ou autre, il existe des parents qui aiment toujours dominer leurs enfants, leurs enfants. En plus, ne donnent pas l'occasion pour s'exprimer, ne leur donnent pas, mais qui ne leur donne pas, donc ne leur donne pas l'occasion pour s'exprimer, pour exprimer leurs sentiments. Et choisissent leurs décisions personnelles ainsi que professionnelles. Donc, ils choisissent à leur place, leurs décisions personnelles ainsi que professionnelles. Choisissent à leur place. À, accent, leur place. D'accord? Le sujet des jeunes qui ne respectent plus leurs parents reste une question de va-et-vient entre adjuvants et opposants. Chacun avance, chacun avance, avance des arguments qu'il croit pertinents, qu'elle croit pertinents et qui ne respecte ses convictions des choses et qui respecte ses convictions des choses. D'accord. En guise de conclusion, je pense que les jeunes sont obligés de prendre en considération le respect de leurs parents et personne ne peut donner une vérité absolue concernant ce sujet. Très bien, مزيان. Donc je vois أن la production مزيانة فيها des arguments مزيانين مكتوبة بمنهجية ممتازة جدا. كتبقى غير في هذا الباراغراف اللي امامكم دابا اللي هي لو سوجي دو لي دي جون كما قلنا كي نو ريسبكت با لور بارون اي اون كيسيون دو فاي فيان داكور. دونك هذه من الاحسن هذه راه جايه بحال اون كونكلوزيون بحال درتي جوج ديال الخواتم داكور بحال درتي جوج ديال لي كونكلوزيون. من الاحسن انك تختاري غير وحده فيهم
يعني وحده في هاد لي كونكليزيون هي اللي غادي ديري، وتحاولي ديري هنا ما عرفتش حيت نورمالمون في لي برودكسيون كريت راه كيطلب لافي ديالكم، انا ما عنديش هنايا لو سوجي اللي كتبتي عليه، دونك هنايا ما بانلناش لافي ديالك. داكوغ نتيا مع واش مع لي بور ولا مع لي كونتر. داكوغ دونك يعني غير تحاولي غير ترونشي لافي ديالك تبينيه، مثلا تقولي اما انا راني مع الاولين، تقولي مثلا راكي مع هاد الاولين هاد لي بيرسون كي ديز كو نوتر سوسيتي، الا كنتي نتي متفقه معاهم غادي تقولي اي كومبري موا، يعني تزيدي واحده ايكغيك كومبري موا وتزيدي في لا برودكسيون ديالك. سينون الا كنتي مع لي دوزيام غادي دير اون ريفونش دوطخ بيرسون اي كومبري موا سو بوز en se défendant par d'autres preuves. Donc la production elle est très très bien faite, la forme ديالها مزيانه، les arguments اللي مستعملين مزيانين بزاف، دونك l'écriture كما قلنا حتى l'écriture كتلعب دور، لا فورم كما قلنا، لي ليان لوجيك مستعملاهم مزيان، موان ديغور كاينين لي زيغور قلالين في هاد لا برودكسيون هادي، دونك شي حاجه حتى هي اللي مزيانه كتعاون في لا نوت بزاف بزاف. دونك تيبقى لنا غير لو ريسبي د لا كونسيني حيت ما كايناش قدامنا لا كونسيني، ولكن ابارامون راه السوجي اللي عطاوك راه هو كتبتي فيه، يعني ما خرجتيش على الموضوع. شنو اخر؟ دونك هادشي اللي تيبان ليا. دونك جو تو فيليسيت على هاد لا برودكسيون هادي، ونتمنى لكم التوفيق يعني للشباب كاملين، وحاولوا تبارطاجيو هاد لا برودكسيون، سورتو لي برودكسيون اللي تيكونوا مزيانين وتنصحكم بهم، حاولوا تبارطاجيوهم مع الاصدقاء ديالكم، ونتمنى لكم التوفيق. ما تنساوش دائما تهبطوا لا ديسكريبسيون ولا الوصف ديال هاد لا فيديو، غادي تلقاو الرابط اللي كيديكم الموقع اللي مجموعين فيه جميع لي برودكسيون اكريت، سواء اللي درنا ليهم تصحيح يعني للشباب، التلاميذ اللي صيفطوا ليا عبر الواتساب، او التلاميذ اللي يعني اولا لي برودكسيون كريت اللي كتبناهم حنايا ودرناهم في وورد وسجلناهم لكم باش كلشي يستافد. وما تنساوش يعني الا عجبتكم لا فيديو ديروا جيم، فو كومونتير فو كيستيون في لي كومونتير مرحبا بهم، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في الجهه ديالكم.